Nes i drio gael yn sobor sawl gwaith yn meddwl swn i'n mynd i meetings a hynna'n trwsio fi, ond dim dyna sut oedd yn gweithio fo fi. Tro ma rownd efo dau opsiwn. Either cario mlaen a marw, cos dyna beth wneith ddigwydd i fi, neu dwi'n dewis recovery a newid bywyd fi completely. You all right, guys? Ready for the community meeting? Come on, let's go. Some people ain't doing enough, it's as simple as that. We've seen this happen and we've seen grim sort of after effects, and we had that experience this weekend where an ex-resident of ours played a 12-step recovery, had a sponsor, inevitably fucked up because he wasn't working it enough. I wasn't working it at all, and then basically went back out into the world, and he's been back in addiction for about another 4 or 5 years. Passed away this weekend, drinking drugs. That's the black and white of this. The way that the evidence backs up that we've done with SARS. 10 of you, for 15 here, 10 of you will make it. 10 of you will have a sustainable recovery journey. 5 won't. Out of those 5 that don't end up back in active addiction, 1 will die. So if you kind of look at that, how many of us is in the room at the moment? About 15, yeah, 15, 16. So 5 of you won't make it, and 1 of you will die. So what the questions you've got to be asking of yourself is, how much more work have you got to do? Because what we don't want to be doing is you just getting into that sort of space where it becomes safe, it becomes comfortable, but there's no real growth for you. Yeah, it's not about length of time that you're here, it's about the amount of work that you put in while you're there. Pan nes I symud fewn yma, o'n i fo'r idea o dechrau music lessons, because mae lot o bobl yn Penrhyn, maen nhw gyd yn chipio fewn i ddysgu sgiliau gwahanol i bobl. So nes I feddwl, be fedra I gynnig? A'r unig beth o'n i'n gallu meddwl amdano oedd y cerddoriaeth. Dwi roed I rili dysgu neb fel yma o blaen. Mae'n rili yn nerve-wracking. Dwi ddim efo plans I chwarae mewn band yn byd, ond dwi'n mwy modlon I jamio efo pobl. Mae'n rhywbeth dwi eisiau gwneud mwy o, dwi'n meddwl. Now we wait. Build it and they shall come. Dwi fedra am deud bod fi ddim yn licio dim o caneuon Beatles, ie. Mae yna rei caneuon dwi ddim yn licio fatha grando I dim mwy, cos maen nhw'n remeindio fi o'r amser oedd reit drwg. Nes I ddisgyn yn cariad efo sesio stwff pan o'n I reit ifanc. Oedd o just fatha, pan o'n i'n mynd allan a just cymryd miaw falle neu wneud yn y ddechrau, mynd allan I clubs a stwff. Oedd o just fatha, wow, o'n I just I discover a whole new fatha experience lle oeddech chdi just fatha di clicio fo pobl instantly, ti'n mar ar un lefel efo pobl, oedd y music just more intense. Hefyd mynd I Ibiza efo mes ni gyd ar fatha 18th fatha first lads holiday, and just fucking fantastic. Absolute freedom. Pan dwi'n mynd am jog, na rei bach o techno, and mae just fatha, yes. Still love it. So a chord is comprised of all the notes, well not all the notes, sorry, notes from within the major scale, and a minor chord is composed of the notes within a minor scale. Arch your hand a bit more, like that. Press a bit harder, yeah. That's it, and fucking... Yes, good stuff. So from major to minor.
Da ni'n produsio'r stwff yn hynna yn fan hyn. Yr produce, y vegetables a bob dim organic de. Wedyn mae ein mynd i'r caffi. Mae hwnna'n mynd i ogor cyn bo hir, gyda'n disgwyl. Mae yna bwyd ffantastig. A hynna bedio, y bobl sy'n mynd i cwcio'r bwyd, maen nhw gyd yn bobl sy'n mewn i cyfri. A nhw o'r ieir, a'r ciliog yma. Hwn yn ciliog smart hwn yn da hwn, de. A mae hyn yn ex-battery hens, de. Pan gatha ni hein, oedd hwnnw mewn affer o stad, doedd hwnna'n plun am byd arnyn nhw, de. Da chi gweld nhw. Mewn plwmage da arnyn nhw, maen nhw'n iach, de, chi. A maen nhw'n dydwy wya neis hefyd, chi wa. Dwi wedi stryglo fo cwrw as yr oed o 15. Oedd o'n cymryd bod dim o'r wrtha fi, de, wrthi, relationships, mynd i jail. Oedd o'n cymryd fi'n hun o'r wrtha fi, trwy bod, cochi fi'n hun, de. Bob tro ni'n mynd i carchar, o'n i'n mynd i aros yn sobor. Unwaith o'n i'n dod allan oedd y job, o'n i'n dweud, o, dwi'n rhydd wan, de. Wel, pan o'n i'n sbiod yn iawn o, do'n i'm yn rhydd. O'n i'n mynd yn ôl i fwy o carchar, wrth i fod. Dwi'n cofio fi ar un waith yn Stokeith, weithis i am 3 months ar y gardeners o fyna, a ges i level 2 fi mewn horticulture, de. Dwi 61, oce, gynna fi iechyd fi. Diolch i Dduw am hynna. Dwi yn feddwl yna. Ma bwyd rhy shorts di wastio fe chi, dydi, t'wo. We have 17 residents in total. We're classed as a residential recovery community. People can self-refer, you know, if they word of mouth or get to know people through a group or anything like that. Through SMS, the doctors and other agencies. We're obviously open to the community as well, so people can come and go as much as they please. We do boxercise and gym and things like that. And obviously one of the main parts is obviously the groups where we'd learn to, we learn why we picked up in the first place. The biggest challenge in recovery, I think, is learning to live with yourself again. Forgiving yourself for the many sort of bad things that you've done over time. To sort of discover or find out who you are is an incredibly scary process. From my own journey, for example, I had so much hate towards the things that have happened. You can't allow that incident or those things to define you in the here and now. Dwi'n yn addict yn alcoholic achos dwi'n yfed. Dwi'n yfed ac yn defnyddio achos dwi'n addict. Mae yna rhywbeth yn fundamentally just yn wahanol. Ddim yn wrong, ond mae'n just yn wahanol. Addiction I fi ydi time out of mind. Be bynnag o'n i'n neud, o'n i'n chwilio amdan rhywbeth oedd yn mynd I newid y ffordd o'n i'n teimlo ar y pryd, cos o'n i ddim yn hapus efo'r ffordd o'n i'n teimlo a meddylio fi chwaith, o'n i'n gallu controlio meddylio fi, so o'n i'n trio iwsio rhywbeth I controlio nhw. Cofio pam ges I fewn I tabledi fatha benzos, Valiums, hyn oedd y sort of experience gyntaf fi o actually dechrau teimlo'n sal, physically, os oedd nhw'n mynd I cymeryd y drug, wedi dechrau taflu fyny, dechrau swetio, oedd hynna'n experience. You know, if mae efo chdi psychologically a wedyn physically hefyd, mae'n twofold, wedyn mae'n just mynd yn lot mwy anodd. Oedd ti'n gorfod plesio'r corff oherwydd mae'n teimlo'n sal, ond hefyd ti'n gorfod plesio'r meddwl wan hefyd oherwydd, you're sick twofold mewn ffordd. O'n I dal eisiau yfed fel rhywun normal, o'n I ddim eisiau fod yn addict. O'n I efo stigma o ran y gair addict. O'n I genuinely ddim eisiau bod yn un. O'n had i'n alcoholic, ac o'n I ddim eisiau bod fel yn had. Ac o'n i'n nabod pobl ar y stryd oedd yn addicts, ac o'n I ddim eisiau bod fel nhw. Achos dyna be o'n I... Oedd meddwl fi mor gul. Nes I cwffio yn erbyn
yr air, dwi'n meddwl, i ddechrau efo. Mae'r llun o be mae pobl hefo amdan addict yn reit plaen. Maen nhw'n gweld pobl ar y stryd, maen nhw'n gweld pobl yn dwyn, maen nhw'n gweld pobl mewn stadau, difrifol. Ond be dyn nhw ddim yn weld ydy pobl sydd heb di cyrraedd y pwynt yna eto. Ond dyna lle fyddwn ni yn cyrraedd os dyn ni ddim yn stopio. Be di bobl yma ddim yn deall addiction, ti'n gwybod? O wedyn yn fyna chi, mae'r stigma yn dŵad. O'n i'n meddwl ddylswn ni allu delio fo fan hun, ond o'n i ddim eisiau gofyn am help. O'n i'n meddwl, ddylswn ni fel dyn, I should be able to deal with this. Pam dwi ddim, pam dwi'n wan, pam dwi'n mynd digon fai i ffiction hyn, i gwella'n hyn. Dwi'n meddwl bod ni'n struggle o lot efo fatha dod i chwle efo ni'n teimlo, efo ni'n werth safio. Dwi'n meddwl efo sort of self-esteem fi ddim yn mor isal, efo ni jyst i meddwl i fi'n dyma fo, hyn ydi bywyd fi wan, dwi'n werth dim byd. Dwi'n just cario ymlaen defnyddio dy hyn ar ôl dwi'n fan neud mewn ffordd, o fi wedi cochi fy hyn mor drastically yn y defnyddio fod o'n anodd ffeindio ffordd allan. Ond ti yn cyfadda? Ti'n cyfadda bod chdi'n gaeth, so ni wedi gwrando ar pobl sydd wedi bod yn yr un lle a chdi, sydd yn deud bod nhw'n gaeth a maen nhw wedi cael yn well. Gosis i efo job, gosis i leisians fi, gosis i bob ceiniog nes i roed yrnio a inheritance fi gyd a drugs. So ni really isio gwybod beth yr atab i problem mi. Nes i dyfu fyny ar Ynys Môn yn Llanfair Pwll Gwyngyll, Gogerich Chwyndrobwr, Sant Cecilia, Gog y Goch. A oedd o'n lle reit braf i dyfu fyny. Nes i ddechrau efo ffrindiau, pan o'n i ta 14 o stwff, a dyna be oedd y main social thing. Dyna sy'n oeddwn ni'n dod i adnabod pobl o lleoedd gwahanol, mitio genod a stwff, oedd o'n hwyl iawn. Pan nath yr opportunity ddod fyny i fi gael trio weed, cannabis, nes i jumpio arno fo. Wedyn hynna o'n i'n mynd, nath drug newydd ma ddod allan, MCAT oedd enw fo. Wedyn nath cocaine ddod fewn iddo fo, oedd hwnna dipyn bach mwy controlled ac oedd o'n dal hefo'r Moorish element iddo fo. Nes i just about manage o pasio A-levels fi a mynd ymlaen at university wedyn, ond achos o'n i'n wedi delio efo'r problem o'r cyffuriau ar yr adag yna nes i dropio allan o university. Dyna fel oedd o am blynyddoedd wedyn, living for the weekend. A wedyn nes i sylweddoli bod y side effects yn dechrau rhedeg fewn i bob dydd wedyn. Pan nes i ddechrau wneud coc a stwff fel yna, o'n i'n meddwl oedd o'n troi fi fewn i version o fy hun o'n i wedi bod eisiau bod erioed. O'n i mor hyderus, o'n i gallu siarad efo rhywun, o'n i'n meddwl bod fi'n gwneud ffrindiau efo pob, oedd o'n rhywbeth sy'n mor allan o be ydw i fatha person. Erbyn y diwedd, pan o'n i'n neud y cyffuriau, o'n i'n cael yr effaith yna dim mwy, oedd o ddim yna o gwbl. O'n i just yn cael paranoia, o'n i just yn cael cravings, o'n i just yn cael depression. Nes i ffeindio bod yr unig beth oedd yn helpu hynna oedd yfad. So, fanna nath ddechrau off bad coping mechanism fi hefo cwrwn. Ti'n dirywio'n sydyn iawn, yn sydyn iawn. Hanner yr amser o'n i'n yfad ac o'n i'n just yn crio. O'n i'n physically addicted iddo fo. A ti'n sgrechian allan iddo fo stopio, ond ma'n fatha daily battle. O'n i bob tro'n codi yn y bore mynd, dydw i ddim am yfad yno, dydw i ddim am wneud. Ac oedd o'n cyrraedd hanner dydd neu be bynnag, ac o'na just... Dyna'r oll oedd o'n gymryd, flick. Ac o'n i ar y ffordd lawr i siop, yn mynd rownd yn pen fi, mynd, dwi'n misio wneud hyn, dwi ddim misio wneud hyn. A wedyn oedd chdi just yn gyrraedd, ac ar ôl y first week, oedd just fel, reit, oce, dwi wedi wneud o wan. Who knows what's going to happen? Who knows?
ti'n cyrraedd y pwynt lle ti'n sbio ar dy bwyd di a ti'n mynd, ffuck, beth dwi wedi wneud? Ti'n cyrraedd 27 a ti'n sbio ar fatha. So many missed opportunities a bethau. Mae hynna'n ffidio fiawn iddo fo. O'n i'n gwybod sut i gael allan o'r vicious cycle. O'n i wedi dechrau self-harmio o fyd, rhywbeth o'n i byth yn meddwl swn i'n neud. Oedd o'n lle trist iawn i fod. Been a lot of hard work going into the restaurant. It was basically a Poundland store, so it was just full of shelving and things. There was nothing. It was all very basic. Sort of be a visible hub within the middle of the community. It just gives more credit to Penryn. It's pulled an awful lot of people together. This has. We all come from different backgrounds. But we all need the same thing at the end of the day. We all need something to be able to focus on. So it just takes people through to the next step of their recovery. And then obviously moving on from Penryn back into the real world again. Hopefully 1st of October, first week in October, we should be open. Get some good live music going as well, which is really exciting. Say you, say me. Say it together. Say it together. Oh, I got my drum. Oh, I wish I was on that ferry. I really... Off to Ireland. Un dyna nhw'n I fynd, dew. Yes! Nice. Wyt ti di enjoyo pysgota erioed, dew? Do a na fo. Ie. Nes I trwy stint o fatha bod eisiau mynd iawn efo. Nes I brynu rod, brynu reel, ia. Nes I pysgota ben fy hun. A nath o snagio 3 gwaith, ia. Ac on y 4th one, nes I tynnu rod fi fel nath o snapio, ia. Nes I just llechio fo'n y môr, nes cerdded o'n, nes i'n pysgota am to blwyddyn ar ôl. O, na! A be ti'n ei wan, i di disgwyl tan mae'n dechrau snagio? Disgwyl. Ie. Ti di ffindio bod Penryn di bod yn help chdi i chdi fyd? Unrhyw amser dwi sort of teimlo, dipyn gwan yn fy hun, os dwi'n cael syniadau gwirion, os dwi'n mynd fewn I Penryn a sôn a fod yn onest amdan hynna, ti'n ffeindio fel mae'n mynd. Mae'r honesty'n big thing, yndi. Pan ti'n onest efo rhywun amdan, beth sy'n mynd trwy dy feddwl di a stwff. Mae'n cymryd o off chdi, yndi. Yndi, mae o'n union. Ti'n cerad I fynd I sgorio neu whatever, ynddo, ti'n fynd I prynu whatever, a mae yna chlais yna'n mynd. Ti'n mysio neud hyn, ti'n mysio neud hyn, mae hyn yn wrong. Ond ti dal yn neud o, a mae yna rhywbeth really drist, dwi'n cofio, so ti'n teimlo dy powerlessness yna. Mae'n anodd gwybod be I deud mewn ffordd yndi, be wyt ti'n deud wrth rhywun sy'n neud hynna, ti'n stopio fo, stopio. Ti'n dyna mewn grand, na di, mae dat fi. Mae o certainly yn deall o mwy rwan, ond dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, o'ch chi deud efo stryglo, dim yn gwybod be I deud, dim yn gwybod be I wneud. Dwi'n ofyn just hapus I weld fi mynd I rôl o faffa Penryn, a just rannu fy profiad fi. Oh my god, fish! No! Cont. Oes, mae'n cwffio. Be di o ti'n meddwl? Ac, ddim yn siŵr. Oh my god, it's a taupe! Oh my god! I've never caught one of these before. Whoa! Hwna off a shark, Dew! Whoa! Dew, mae hwn yn shark, mate! Shark! Wow! Watch out, Dew. Dwi'n ma'n mynd yn agos I hwn, mae hwnna'n fod yn un blin.
God. Oh, no! Dwi 'di fynd o hwc di. O, na. Ma' hwnna fod y stoc i fo'n yndi fe? Oh, as if. Oh, well. Ti'n bod be, in fishing world, ie, diolch yn cyfris as bod chdi di glanio fo. Nw'n i anhofio am hynna. Oh, well, we won't forget about that. Dwi'n dal fel fo'n success. Dwi'n meddwl na top hwnna. Na, dim top. Beth o'ch hwnna? Ffloc nhw'r. Nes i tyfu fyny yn Llanfair PG. Dipyn bach o lowna, really. Oedden ni'n nerdy, sort of. Oedden ni'n licio Dragon Ball Z, Pokemon. Oedden ni 15 mi o'n i'n smocio cannabis gynta. Oedden ni efo gang fy hun, nes i golchi pwysa, nes i dechrau chwarae gitar. Oedden ni'n sort of teimlo fatha, oedden ni wedi ffeindio fy hun ar yr adag. Dwi efo problemau iechyd meddwl, dwi'n syffro efo depression ac anxiety. Oedd o cyffuria yn nymio'r pethau drwg, ond ar ôl dipyn, oedd o'n nymio'r pethau da hefyd. Oedd o part mowr o bywyd fi, bod yn creatif, bod fewn i cerddoriaeth. Nath o dwyn o gan fi, ac oedden ni'n jyst meddwl, be dwi di mwy, be dwi'n mynd yn byd i mwy, really. Dwi'n drug addict. Dwi'n cofio pam oedden ni'n gweithio yn Bristol, nes i cochi job fi, nes i endio fyny heb tŷ am dipyn yn homeless. Oedden jyst adag rili gwael. Nes i cyfarfod rhywun yn y gwaith yna. Nath i deud, granda, dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn squat, a wedyn gyd i fynd i fyw fyna. To be chwarae teg nath nhw. Ond nes i penderfynu yn y squat yna, dwi'n eisiau byw dim mwy. Nes i cymeryd gyd o'r tabledi o fa ar y chlawr, a meddwl, dyma ni, hyn di'r adag dwi am wneud o wan. A nes i dechrau fi'n teimlo fatha bywyd yn gadael fi dipyn bach efo pethau oedden ni'n teimlo rili fatha sedated, a nes i endio fyny, jyst pigo fyny'r ffôn a ffonio met gorau fi Dewi, a jyst deud, dwi'n cymeryd gyd y tabledi fo, dwi'n na ffoi fy ffonio'r ambulans, nath yr ambulans endio fyny yn y flat, yn y squat, basically, a wedyn ges i fy rysio i A&E. Ond dim hynna o'r diwa fo, mewn ffordd nath o cario ymlaen yn blynyddoedd ar ôl hynna. Oedden ni'n licio'r cyffuria fo'n slofi pethau lawr. Definitely yn trio redeg i ffwr o fy hun, bywyd, bob dim. Oedden ni'n just teimlo mor anghyffyrddus fewn fi. A nes i sylweddoli, oh God, dwi angen hein wan. Really enjoy yourselves. It's raining a bit, who gives a fuck? Let's just enjoy ourselves, have fun. Yeah! Do you see where that like juts out furthest point? I think it's around there. Be dyn ni'n neud hyn yma ydy recovery walk. 100 milltir, 100 miles de. This is our first day out of 7. The idea being to physically and mentally break you, get up the next morning and your whole body and mind tells you not to do it, so you do it anyway. We think, right, I can't handle life anymore, I want to drink again or whatever. We go, no. Good on you. Well done. What's that way? Mae di fod yn dod reit da so far. Dos, so far so good, man. So far so good, yeah. Sucking dick. Sucking tits. Mor lwcus ydyn ni'n Gymru, mae debwy. Mor lwcus ydyn ni. Fernol net. Fantastic bod allan yn natur. Dyma lle dwi'n teimlo'n hapusach, sti. Allan yn y natur i gyd. Ti just teimlo at ease i gyd. Mae'n beautiful. Mae'n amazing. Met in the party. That was it then, here we are. Mae'r wrthnos di bod yn tough. It's been a victory, hasn't it? Yeah, massive. We did it.
I guess for all of us, when we contemplate something new, getting a new job, starting a new relationship, taking on a new project, then of course fear's going to show up. Hope is on, it's two sides of the same coin really. You can't get rid of one without getting rid of the other. So if I don't want this fear, then what I can't have is what's on the other side of the coin. I can't have that kind of hope. We can detox people, you know, fairly rapidly, a week, 2 weeks. But the relapse rates for people that undergo detoxification are really high. I mean, you're talking 70 to 90% of people relapse within 3 months. So getting off is one thing. Staying off is something quite different altogether. The theory that underpins it is acceptance and commitment therapy. So what I normally try and get away from, I'm going to make space for it and I'm going to allow it to be there. And once I've done that, I'm going to learn to let go of this experience. So I'm going to unhook from these difficult thoughts and feelings. And it's in unhooking and then moving towards what matters is where we really start to see change. For me, the key part of moving on is recognition. My children's childhood, you know, I've lost that, I can't get it back, and you have to kind of get some acceptance on that. And what you said about relapse out of detox as well is massive. I've done it myself. I know loads of people that have it. And a lot of the time they'll detox you physically and it's sayonara, see you later, good luck. And it is crucial to catch people in the early days, massively. Chord yna. A fa D, basically. A wedyn mae A, a wedyn G. Yeah. That's it, dyna fo. A wedyn F. Yeah, nice one. G. Nice one. Feel a bit of a stroll this morning. You know, most mornings I tend to wake up feeling frustrated and it takes an hour or so to, you know, come around and that. Yeah. Okay. Does anyone need any water? Yes, please. Yes, please. Thank you. And then I was going to Congratulations. the older kids. Oh yeah. 6 months today. Oh, is it? Yeah. I didn't realise that. That's quiet, didn't you? Quiet, yeah. Got pizza for the sun. Mae amser di fflio. Fatha, yn dwytha fi oedd 90 days, dwi'n meddwl, 3 months, ie. Mae wedi bod yn 3 mis arall ers hynna. A do, time flies, ie. Fatha, oedd y misoedd gynta'n mynd yn slo iawn, ond unwaith ti wedi cael iawn i rhythm o bob dim, shit. Mae'n mynd yn nhw... Fatha, ti'n ffindio rhythm chdi, ia. Ti'n gwybod be ti fod i wneud bob dydd. I gadw dy hun yn dda, ia. Where's the fucking black pepper? Fuck's sake. O'n i ddim yn coelio os o'n i byth yn yfad alcohol eto, o'n i'n meddwl, ella swn i, in an ideal world, swn i'n licio rhoi y drugs lawr, a wedyn gallu dal y fad, cos ti jyst ddim yn gallu fatha
cael dy ben rownd o yn dechrau na. Bys ni'n just convinced fod o fyna ffordd o dysgu sut i defnyddio fatha mates fi. A hynna bys yn gyrru fi nôl allan bob tro. Bys ni'n cael fy 30 days, dechrau mynd yn bod, dechrau teimlo'n diflas, gold mates yn sesio ar y weekend. A bys chdi feddwl, wel, dwi'n gorfod, come on, dwi'n gallu neud hyn, just stopio bod yn idiot, Phil. Bod yn ifanc yn peth anodd i fod yn recovery pan ti'n ifanc fel da ni, cos mae ffrindiau chdi gyd yn neud mae'n prime of your life type of situation. Nes i dysgu lot trwy neud hynna, dwi'n meddwl, sort of, finally hit home a fa, dim hyn ydi bywyd fi. Nath o i fi, nath o cementio y ffaith bod fi yn addict. Bob tro o'n i'n pigo fyny ato a methu stopio, oedd o just yn cadarnhau y ffaith bod fedra i wneud hyn. Na i byth dweud, na i byth yfad eto, cos dyna ddim yn ffaith, dyna ddim yn ffact. Dwi just dweud, am heddiw dwi ddim am yfad. Mae'n cadw o lot mwy syml. A, cos dyna be oedd o'n edrych, o'n i'n poeni, shit, mae'n yfad beth eto, beth ffordd hyn? Os dwi'n prodi, fyddai'n ddim yn gallu cael alcohol yn y prodas, sut fyddai'n teimlo mynd allan am bryd o fwyd, os di pobl yn yfad dros y swydd, dwi'n gweld cawn o biar ar y shelf a dwi'n golli'r plot. Mae o jyst fatha bad decision away o relapse. Ydyn ni, hyd yn oed fi, oeddwn ni yn siop diwrnod o blaen ac oedd y queue yn masif, oedd ni'n sbio ar yr alcohol, a nes i jyst dechrau entertainio fo a meddwl, beth swn i'n gael? Beth swn i'n rhywbeth o'ma? Oce, swn i'n cymryd gin pink na. Swn i'n cymryd y hooch pink na hefyd. Dwi'n licio fatha romansio amdan y peth. Dyna sy'n bob tro dod i'r forefront o'n meddwl fi, ti'n cofio'r fucking party amazing yna. A dim cofio'r codi fan yn y bora yn ysgwyd. No jail cell neu rhywbeth. Ie, stwff fel yma. Fath y triggers, o'n i ar bus ddoe. Efo ma fi a grandson fi. Dyma, yn nobl nhw, 4 person, full-blown addiction, heroin, cwrw, crack, dod i eistedd sydd ôl i bus efo ni. Sti, do'n i'm yn judge nhw, be o'n i'n sbio, more house yna mynd i fod y fi, instantaneously. First drink, that's me back there. Mae lifetime battle, da, fatha, Be dwi'n ddallt ohono fo, o experience fi ohono fo, mae'r cravings yn gallu dod allan yn unlla a mae'na just, os oes un chance yn popio o'n i pen fi o fi'n pigo fo fyny, mae'n beryg. As my girlfriend said, it's looked like they put a chainsaw to your arm. The elbow bone just basically popped there, clean break, and apparently that split into 2 or 3 pieces, something like that. There's been an apology, still a little bit battered and bruised, but yeah, it's all good, it's all good. Hello. Good morning. Mae'n producer stwff da yma, the best. These are a mistake. We've had a surprise with these. We didn't know we were growing these. The green peppers have been incredible. Are these hot? Very hot? Well, I don't know, try. I'm not setting you up, just I think they should be. I think you are. No, only messing. Dave, you want a panad? Tea, please. 2 sugars, coffee, yeah? No sugar. But Chloe, bit of job, boy. Do you know? Okay. Bobl sydd wedi experienceio trauma, mae'n medru gyrru nhw i addiction i blocio'r poen allan, de. O mam yn mewn allan o hospital am flynyddoedd efo mental health.
Ti'n ni cael dwy'n i fyny dda, ond oedd o'n traumatig i fi yn blentyn bach yn gweld y mam yn gorau mynd i hospital am 6-7 mis ac yn methu hi. Ac si gweld ti mynd yn sal pan o'n i ben yn hun yn tu fo a'n had achan yn gweithio. Di rei bobl ddim yn borod. Maen nhw'n gorau mynd trwy lot mwy o boen fy chi de. Hynna beth i addiction. Gydra i relatio lot hynna. Un o'r pethau sy'n cadw i'n sobor ydy reid yn ôl i'r community. Mae o lot amdan newid de, chi, a fod yn genuine efo fo. Mae bwyd yn bwysig dydy. Watcha'r beth rhywun neu beth sy'n nhw'n... Mae hwn yn mega sharp yndi. Y machine yn dim. Just give it a line. Dwi wedi bod yma 3 mis on and off, ti'n bod, just pryd mae angen hand yn yr ôl, ydi o. Oh no! I'll take that back. It's been on the floor. And that as well. Dwi wedi gweithio yn bob man, sti. Gweithio yn Curry's, PC World, fatha sales, dwi wedi gwneud hospitality, dwi wedi gweithio yn ysbyty, construction. Fucking hell. Dew. Hello. Vegan Korean burger. That's a vegan burger? Yeah, that's good, isn't it? You look how happy Em is. Finger-licking vegan chicken. I put coriander. Nid i nôl sef a y jog mawr i fi, please. Na jog mawr. Reit ta, ti isio sifio hwn off iddi fi? Ti fod jog mawr? Wel, hwn's yna. Mae yna jog mawr i fod, na i fynd i nôl o ffrind. Dyna'n iawn. Sio, os ti'n mynd, da? Ie, gwan ta. Fel yma. Dros nôl o'n da. A gwasgu fo drwy fo wedyn. Ni wedi cael mwy o liquid allan fel yma. Alcohol, lyfli, hwnna. Mae'n neis yn de. Raspberries. Raspberries, baby. Agor busnes, wedyn pandemig, a wedyn dewi'n sal, oedd o'n really stressful. Oedd lot o focus fi ar trio ail-agor y caffi, ond hefyd o'n i efo focus ar dewi allan y gwaith, so oedd yn gwneud gweithio chdi bach yn anoddach, achos oedd yn mhen i bob tro'n rhywle arall, really. Dych chi bod, mae fi a Dewi wedi cael lot o problemau a lot o'n o'n stemio o'r alcohol. Mae o'n bod yn anodd iawn bod efo rhywun sydd yn gaeth i rhywbeth sydd yn mor fatha detrimental i sut mae rhywun yn behafio bob dydd. So mae bobl efo gwahanol fath o addictions, so wedi bod yn addicted i bwyd, cigarettes a pethau, ond pan mae o'n newid personoliaeth rhywun gymaint a alcohol, mae o'n reis anodd bod efo rhywun fel yna. Y person mwyaf dwi'n meddwl nath o effeithio oedd fy ngariad i. O'n i'm yn gwybod sut i delio efo'r ffaith oedd y hogan ma'n trio helpu fi. So nes i bwsio i ffwr. Nes i drio gael yn sobor sawl gwaith yn meddwl swn i'n mynd i meetings a hynna'n trwsio fi, ond dim dyna sut oedd yn gweithio fo fi. Tro ma rownd, o'n i efo 2 opsiwn. Dwi'n either cario mlaen a marw, cos dyna be'n eithaf ddigwydd i fi, neu dwi'n dewis recovery a newid bwyd fi completely. Pan ti'n sobri fyny a ti'n dod nôl back to planet Earth ar ôl bod mor feddw o hynna a mor hir, mae pethau yn overwhelming. O'n i'n eistedd yn rhwng fi'n gweld fi, ac o'n i'n meddwl bod bwyd fi drosodd. I thought, that's it, you've done it, you've messed it all up, caput's done. O'n i'n licio pwoni, o'n i ddim yn licio, cos o'n gynna fi rhyw idea o pwoni yn pen fi, a reality oedd o dim y person yna o'n i, ac o'n i'n cwffio i trio fod y person yma. Nes i ffeindio allan mwyaf dwi'n cwffio, y mwy anodd ydi o, so nes i adael fynd i hynna gyd, nes i adael fynd i bob un idea o pwn i'n meddwl o'n i, sut dylio fi fod a be mae pobl yn ddisgwyl ohono fi hyn. A nes i just fynd, reit, okay, dwi am just gonna be whoever I am, I am.
Hwn i diwrnod gyntaf yn bwyd da, opening day, so mae yna guests, investors, bobl bwysig a falle. I gyntaf fi, erioed, first and last. Bach yn nervous, ond yeah, excited. New strings, innit? Deg munud, dwi'n ia. 10 minutes, dwi'n feddwl, ie. The countdown begins, ogs. Jyst dim eich coelio ma'n digwydd, mewn ffordd. Ond o, t'od, few months yn ôl, y pethau edrych yn mor gwahanol mewn ffordd. A little long. What time are we on? Oh dear. Right then, guys. Welcome to the first acoustic afternoons at Bwyd Da Bangor. My name's Phil. I've got a couple of my own songs to play today, so bear with. She asked me how my life, and I don't know. She rid herself of her whole. Oh my God, mate. Come up on stage. Let's do Why Did She? Just come up. Oh, fucking hell. It's been a while, guys. It's been a while, but... Didn't I dream that slow down, you don't know what this means. Sit back, let me plant a seed. It seems that time is all you need. You ran fueled by your greed. Why did you run away? You'll never have your place to stay. Now you've gone to where you belong, where you belong, where you belong. Why, oh why? Why, oh why? Why, oh why? Why, oh why? Hey. We don't have anything else, guys. Peth anodda amdan bod mewn recovery ydi pan ti'n teimlo mor dda. Ti'm yn meddwl bod bethau'n mynd yn ddrwg i chdi eto. Yn anffodus dros Dolig nes i feddwl bod fi'n gallu yfed eto. Nes i gwrdd â couple o mates fi, gathon ni few drinks. Oedd o'n noson da, ond pan oedd pob arall fynd i gwely, nes i gario ymlaen, oedd yr obsession di dod yn ôl. A yn sydyn iawn nes i ffindio fy hun mewn twll.
ges i'n arrestio am drunk and disorderly a just bod yn nuisance, really. Nath o gymryd 4 diwrnod o yfad iddo fi rwsyd fatha dod draw i drio stopio eto. Dyna'r oll oedd o. Un simple idea bod o'n fod yn wahanol tro yma. Dwi'n dall rwan bod fi'n gor'o aros yn y cam cynta o'r 12 steps. Dwi'n gor'o bob dydd dwi'n gor'o remindio fy hun bod fi'n powerless dros alcohol. Dwi 'di bod yn mynd yn ôl i Penrhyn a ma' nhw 'di bod reit da hefo fi. Ma' nhw'n dall bod hyn yn digwydd i lot o bobl. A mae o'n part o'r siwrna, rili. Dwi'n lwcus bod pob dal yna iddo fi a bod fi'n mynd i dinistrio'r perthynas efo Eleri a ffrindiau fe i gyd. I ddweud gwir, dwi'n meddwl os ni wedi dod allan efo mor sydyn a nes i heblaw am Penrhyn House a pob yn y grŵps. Ma' nhw wedi achub bwyd fi unwaith eto, ia. Os dwi'n byw bywyd fi in regret a in hindsight, I'll get nowhere. I had to forgive myself. A hefyd, ask for forgiveness hefyd. Dwi'n sori amdan y beth o drwg nes i, yndw. Fydra i newid o, na, fydra i weithio ar fy hun i fod yn well berson. 1, 2, 3, 4 ti ddim yn gwybod pan ti'n flin efo fi.